गुड मॉर्निंग पिला माने। आज आमे पढ़िबा ए हीरो पार्ट 1। हीरो अर्थात हेउछि वीर बा कौन से गल्पर महानायक। ए हीरो अर्थात गोटिए वीर। तेबे एठारे आमे पढ़िबा केउ वीर विषय रे कुहा जायछि। प्रथमे आमे देखिबा इंट्रोडक्शन अर्थात उपक्रम, तापरे वर्ड मीनिंग्स अर्थात शब्दर अर्थ। ए हीरो गोटिए वीर। इंट्रोडक्शन बा उपक्रम। हैव यू रेड स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवेरी? तुम्हें कौन वीरत्व और साहसर गल्प पढ़िछ? रिकलेक्ट ए स्टोरी एंड टेल टू द क्लास। सेमिति एक गल्प संग्रह करी श्रेणी रे कुह। लुक एट द टाइटल ऑफ दिस लेसन। एही पाठर शीर्षकर नामटी को देखो। What type of action and behavior do you expect from a hero? गोटिए वीर ठारू तुम किपरि व्यवहार एवं कार्य आशा करो। Discuss with your friends and some of the important qualities of a hero. तुम सांग मानक सहित आलोचना करो एवं गोटिए वीरर गुरुत्वपूर्ण गुण गुड़िक मिसेकी लेख। हियर इज ए स्टोरी ऑफ करेज एंड ब्रेवरी। एठारे एक गल्प दिया जायछि जाहाकि वीरत्व एवं साहसर प्रतीक। वर्ड मीनिंग्स अर्थात किछि शब्दर अर्थ। फिक्स्ड एडजेक्टिव, कंटिन्यूअसली विदाउट लुकिंग अवे आर माने होछि अपरिवर्तनीय। स्नियर्ड verb, to show that you have no respect for somebody by the expression on your face, अर्थात घृणापूर्ण भावे देखिबा बा थट्टा परी मुह करिबा। कंजप्टिव, a person suffering from tuberculosis, अर्थात जोखमा रोगी। मम्बल बा mumbled, verb, to speak in a quiet voice in a way that is not clear, अर्थात धीर और अस्पष्ट स्वर। गेजिंग, यह एक वर्ब, लुकिंग स्टेडीली एट समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, अर्थात स्थिर दृष्टि रे चाहिबा। ग्लूमिली एडजेक्टिव, अर्थात डिप्रेसिंग बा निराश होई जिबा। रसल्ड वर्ब, मूव्ड और रॉक्ड टुगेदर, वायु चलित शुष्क पत्रर शब्द। टिपटॉयड वर्ब, वॉकिंग ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट विथ हील्स अप, पादर टिपरे चलिबा। गेस्ट्रिकुलेशन नाउन, मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड आर्म्स टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड फीलिंग। अंगभंगी, स्टैंडिंग ओवर टू सुपरवाइज और वॉच क्लोजली, अर्थात निरीक्षण करिबा। ए हीरो वर्तमान में पढ़िबा गल्पटी को। हर स्वामी इवेंट्स लुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। स्वामी पाई घटना गुड़िक एक अप्रत्याशित परिवर्तन घटिला। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वाज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेड, बापा न्यूज पेपर बा खबर कागज पढ़ुथिले घरे जळिथिबा बत्तीर तळे। सेड कहिले, स्वामी लिसन टू दिस, न्यूज हैज बीन रिसीव्ड अबाउट ए विलेज लेड हु व्हाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ केम फेस टू फेस विथ ए टाइगर। स्वामी एहाकु सुनो, खबर आसीछि जे गोटिए विलेज बा ग्रामर पिलाटीए घर को जंगल पथरे फेरिबा समय रे बाघर सामना सामनी पड़ीगला। The paragraph described the fight the boy had with the tiger and his fight of a tree where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. सही घटना रे विवरणी देखाई दिया जाइथिला जे से पिलाटे किभଳି भाबे
ବାଘଟି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଛି। ସେଇ ଗଛରେ ସେ ଅଧା ଦିନ ପୁରା ରହିଛି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଲୋକ ଆସି ବାଘଟିକୁ ମାରିକି ତାର ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। After reading it through, father looked at Swami fixedly and asked. ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ପଢିସାରି ବାପା ସ୍ୱାମୀକୁ ଏକ ନଜରରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, What do you say to that? ତୁମେ ଏହାକୁ କଣ କହିବ? Swami said he must have been a very strong and grown up person, not at all a boy. ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତ ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଟିଏ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଆଦୌ ନୁହଁ। How could a boy fight a tiger? କିଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବାଘ ସହିତ ଲଢିବ? You think you are wiser than the newspaper? ବାପା କହିଲେ, ତୁମେ କଣ ଖବରକାଗଜ ଠାରୁ ବେଶୀ ବିଜ୍ଞ? Father sneered. ବାପା ରାଗିକି ଚାହିଁଲେ। A man may have the strength of an elephant and yet to be a coward. ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଖେ ହାତୀ ଭଳି ବଳ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ କାପୁରୁଷ ହୋଇପାରେ। Whereas another may have the strength of a consumptive, but having courage he can do anything. ଆଉ ଜଣେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାର ସାହସ ବଳରେ ସେ କିଛି ବି କରିପାରେ। Courage is everything. ସାହସ ହିଁ ସବୁ କିଛି। Strength and age are not important. ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୟସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ disputed the theory. How can it be, father? Suppose I have a lot of courage. What could I do if a tiger attacked me? ସ୍ୱାମୀ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେ କହିଲା, How can it be, father? ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ହେଇପାରେ ବାପା? Suppose ଭାବନ୍ତୁ I have lot of courage. ମୋ ପାଖେ ବହୁତ ସାହସ ଅଛି। What could I do if a tiger attacked me? ମୋତେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ମୁଁ କଣ କରିବି? Leave alone strength. Can you prove you have courage? ଶକ୍ତି କଥା ପଛକୁ ଛାଡ଼। ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ କି ତମ ପାଖେ ସାହସ ଅଛି? Let me see if you can sleep alone tonight in my office room. ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ ତୁମେ କଣ ଆଜି ରାତିଟା ମୋ ବୈଠକ ଖାନାରେ କାଟି ପାରିବ? He had always slept beside his granny in the passage and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. ସେ ସବୁବେଳେ ତା ଜେଜେମାଙ୍କ ସାଥିରେ ଶୁଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ତାହା ତାକୁ ରାତି ସାରା ଥରାଏ ଏବଂ ସେ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ। He hoped at first that his father was only joking. ସେ ଭାବିଲା ବାପା କେବଳ ବୋଧେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। He mumbled weakly. ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, Yes, ହଉ, and tried to change the subject. ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। He said very loudly and with a great deal of enthusiasm, We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. We are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you. ସେ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରିକି ଏବଂ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଆମ କ୍ରିକେଟ ଦଳରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେବୁ। We are buying brand new bats and balls. ଆମେମାନେ ନୂଆ ବେଟ୍ ଆଉ ବଲ୍ କିଣୁଛୁ। Our captain has asked me to tell you. ଆମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। We'll see about it later. Father cut in. You must sleep alone hereafter. ଏହା ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା। ବାପା ତା କଥା କାଟିଦେଲେ। ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଏକା ଶୋଇବୁ। Swami realized that the matter had gone beyond his control. ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରିଲା ସେ ଘଟଣାଟା ତାର ସୀମା ବାହାରେ ଚାଲି ଯାଇଛି। From a challenge, it had now become a plain command.
ଏହା ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଆଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। From the first of the next month, I will sleep alone, father. No, you must do it now. It is disgraceful, sleeping beside granny or mother like a baby. You are in the second form and I don't like the way you are being brought up, he said. स्वामी तांको बापा को कहला, आरो मासर आरंभरू मु एका सोइबी बापा। ना, तुमको एबे ही सेमती करबाको हबो। एहा बहुत लज्जाजनक। माँ किंबा जेजेमा को पार्श्वरे छोट छुआंग भली सोइबा। तुमे वर्तमान बड़ हेलणी एवं मते तुमे जे प्रकार बड़ होउछ ताहा आदौ भल लागु नाही। Swami's father sat gazing gloomily at the newspaper on his lap. स्वामीर बापा अत्यंत निराशजनक भावरे खबर कागजटी को निज जंघ उपर रखिकी पढ़िबाकू लागिले। स्वामी मने मने भगवान को ना जप कला जे ताको बापा थरे खबर कागजटी को उठेइकी ता मुह को देखंतु, ताहेले से खसिकी पळेइबो ता खटको एवं आगो भली आराम से सोइबो। As if in answer to his prayer, father rustled the newspaper and held it off before his face. एवं भगवान को पूजार पाइला भली बापा न्यूज़पेपर टी को ऊपर को उठेले एवं ता मुह को देखिले। And Swami rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. एवं स्वामी पादरे टिपी टिपी धीरे ता खट आड़ को चली गला। Granny was sitting off in her bed and remarked, "Boy, are you already feeling sleepy?" जेजेमा खटरे ही बसिथिले एवं पचारिले, पुओ तुम कौन निद आसलानी? डोंट यू वांट टू हियर ए स्टोरी? तुम्हें कौन गप शुणिबा पई पसंद करिवोनी? स्वामी मेड वाइल्ड gesticulations to silence his granny, but that good lady saw nothing. स्वामी बहुत रागी की अंगभंगी देखाइला तार जेजेमा को चुप करेबा पाई, किंतु से भलो स्त्री लोक जनक किछि मध्य देखिले नाही। So Swami threw himself on bed and pulled the blanket over his face. तेणु स्वामी खट उपरे चढ़ीगला एवं कंबल रे निज मुह को घोड़ेई देला। Granny said, "Don't cover your face. Are you really very sleepy?" जेजेमा कहिले, तुम मुह घोड़ाओ नहीं, तुम्हें कौन प्रकृत रे सोइबा को चाहुच? स्वामी leaned over and whispered, "Please, please shut up, Granny. Don't talk to me and don't let anyone call me, even if the house is on fire. If I don't sleep at once, I shall perhaps die." जेजेमा आड़ को बढ़ी की धीरे धीरे कहला, दया करी चुप हो जातु जेजेमा, मो सहित कथा हुअंतु नहीं एवं मते जी भी उठाइले उठेइबे नहीं। एपरि कि घर जदि नियारे मध्य लागि जाइछि बा पड़ी जाउछि मते उठेइबे नाही। मु जदि एकाथरे न सोइबी मु बोधे मरि जिबी। He turned over, called and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. से कोड़ लेउटेइला, बंका हेला एवं घुंगुडी मारिला। सेतिकी पर्यंत जेतिकी पर्यंत तार कंबल केही गोटे झिकिकी बाहर न करदेले। Father was standing over him. Swami, get up, he said. बापा सेठरे ठिया हेथिले एवं स्वामी को कहिले, स्वामी उठ जाओ। He looked like an apparition in the semi-darkness of the passage, which was dimly lit up by the light reaching there from the hall lamp. बापा हॉल घरु आसुथिबा क्षीण लाइट जोगु एक भूतर छाई परी देखा जाउथिले। स्वामी stared and groaned as if in sleep. स्वामी देखिला एवं जेपरि सोईछि सेही भली भाबे अभिनय कला। फादर सेड, गेट अप स्वामी। बापा कहले,
स्वामी उठी जाओ, ग्रानी प्लीडेड, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम? जेजेमा आवेदन कले, तुमे काहेकि ताको उठौछ बा विरक्त करूछ? गेट अप स्वामी, he said for the fourth time and स्वामी got up. स्वामी उठी जाओ, से कहिले चतुर्थ थर पाई एवं स्वामी उठी गला. Father rolled off his bed, took it under his arms and said, come with me. बापा स्वामीर शोइबा जगह शोइबा जिनस एकत्रित करी निजेर हाथ तले रखिले एवं कहिले मो सहित आस. Swami looked at Granny, hesitated for a moment and followed his father into the office room. स्वामी तार जेजेमा को देखिला, किछि समय पाई मना करिला, किंतु ता परे बापा को पछे पछरे बैठक खाना रे पहुंची गला. On the way he threw a look of appeal at his mother and she said, why do you take him to the office room? He can sleep in the hall, I think. एवं रास्ता रे गला बेले से मां को मध्य गोटे आवेदनर लक्ष्य देखाइला এবং से कहिले तमे काहेकि ताको दफ्तरखाना रे नेकी जाउछ, से हॉल घरे मध्ये सोई पारे. I don't think so, father said, and Swami walked behind him slowly with bowed head. मु सेमिति चिंता करू नाही एवं स्वामी तांको पछे पछे धीरे धीरे मुंडटा को नुआई चली गला. Let me sleep in the hall, father. See, and there may be scorpions behind your law books. बापा मते दया करी हॉल घरे सोइबा को दियो. एहा कहिकी स्वामी निवेदन कला. तुम बैठक खानाटी बहुत धूली एवं सेठारे कंकड़ा बिछा मध्य थाई पारंती तुम अकिलातीर बही पछरे. There are no scorpions, little fellow. Sleep on the bench if you like. सेठारे कौनसी कंकड़ा बिछा नाही एवं तुमे बेंच उपरे सोई पारिबो जदि तुमको पसंद. Can I have a lamp in the room? कोन मु एक बत्ती जाली की रखी पारिबी रूम रे? All right, but promise you will not roll off your bed and go to the granny's side at night. If you do it, mind you, I'll make you laughing stock of your school. ठीक अछि, किंतु मते वचन दियो जे तुमे तुमर सोइबा स्थान को नहीं तुम जेजेमा को पार्श्व रे राति रे पळाई जीव नाही. जदि तुमे एमिति करिवो मने रख मु तुमको विद्यालय सारा हसीबार जिनस बनाई देबी. स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी. स्वामी मानविकतारू बंची जाइछि भली मने कला. He was pained and angry. से दुखी थिला एवं ताको राग लागुथिला. He did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature. से तांको बापांकर स्वभाव रे अमानविकतार दाग देखिबाकू चाहू नथिला. He hated the newspaper for printing the tiger story. से खबर कागज को घृणा कला जेउटारे से बाघर गल्प छपा जाइथिला. He wished that the tiger had not spared the boy. से इच्छा कला जे से बाघटी से पिलाटा को छाड़ी न थांता. Who did not appear to be a boy after all, but a monster. जे कि गोटा भली मने ही हेउ नै बरं गोटिए राक्षस भली मने होउछि. परवर्ती अध्याय रे आमे पढिबा ए हीरो रेस्ट. धन्यवाद.